नमस्कार किसी शब्द भाषार कंपन को आमर कार्यक्रम शाणित स्वर आज अध्याय एभली जड़े अतिथि को आम चयन करूँ जी आमको मार्गदर्शन करेंगे। मार्गदर्शन ये अतिथि होती श्रीयुक्त गगन नायक आम सहित परिचित श्री गगन गुरुजी भाव में श्री गुरुजी को आम स्वागत करवा। आज अध्याय को आम कार्यक्रम शाणित स्वर सांप्रतिक समाज रे जो सामाजिक स्खलन घटुची से सामाजिक स्खलनर मूल कारण कौन जमीक देखा जाए गत सप्ताह निकट में आपणकर गुरु बाबा राम रहीम तांको 20 वर्ष जेल दंड होगा। ये जो जेल दंडादेश केवल बाबा राम रहीम के पाखे नुहे पूर्व बहु बाबा भारतवर्ष में बहु बाबा बहु साधु सन्थ एभली दंडादेश पाई जेल मध्य कैद हो रही। प्रथमे आपण मानू समस्त को ये कार्यक्रम धन्यवाद जनाऊँ। ये जो कथा आप पचारे जदि ताको गोटे वाक्य कह जाए जे भारत वर्ष रे सब कथा आप जहाँ कहले सब गुड़ाक ठीक किंतु जदि गोटे वाक्य पचरा जाए से कथाटा हूँ बाबा माने आज बद कहीं ये तो कथा जे कौन लोक मैंने केमी जानवे माने लोक मान भर तो नाना ये नहीं समाज में बाबा आवश्यक रही ना आज दिन में बाबा शब्दटा ग्रंथ मानक शास्त्र मानक जो अर्थ तैयारी जदि मुझे अर्थ को नेबी ताले संसार रे बाबा माने रहिबा उचित जदि से अर्थ को नेबी से अर्थटा कौन से अर्थटा हूँ जे बाबा जो शब्दटा अच्छी आपणकर दत्तात्रेय तंत्र आ अनसूया कल्प ये दुईटी ग्रंथ बहुत प्राचीन ग्रंथ अनसूया महासती अनुसूया जो ग्रंथ को जो होता ना हूँ अनसूया कल्प ये दुईटी ग्रंथ रे समस्वर रे लिखा है जे बा बतासरु जीवनर बा बतासरु पारी करुथिबा लोक माननकु बाबा कहा जाए। बाबा किए बापा स्नेहरे डाके एमाने होचंदी बाबा अर्थात जीवनर बा बतासरु जीवन अच्छी माने जंत्रणा अच्छी जंत्रणा अच्छी माने कष्ट अच्छी कष्ट अच्छी माने कष्टर उत्थान अच्छी पतन अच्छी भल अच्छी खराब अच्छी ये जीवनर कथा जोटा कि आपणकर आमर आपण माने पिला बेले स्कूल रे गोटे धाड़िए पढ़ा होतला चक्रवत परिवर्तनते दुखा नीच सुखा नीच ये गोटे पढ़ा होता चक्र भली दुख सुख घरुची। तेणु जितेबाला दुख आसी जाए असुविधा आसी जाए मनीष कौनसी मनीष जीवन में स्वयं संपूर्ण नुह कौनसी मनीष जीवदशार जेते समस्या आसे जड़े मनीष ताकू से एका कदापि से समस्यार समाधान करिपारे नाही सेतिपई काहार मार्गदर्शन दरकार पड़े आवश्यकता दरकार पड़े साहाय्य मध्य दरकार हेई थाए। समय क्रमे से नीति से आदर्श धीरे धीरे परिवर्तित रूप से जे डार्विनकर विवर्तनवादर थ्योरी भली ये परिवर्तन आज आसिक यही कथा जदि आपण को किसी कथा व्यथित न करी जदि समाजर किसी कथा व्यथित न करी आपण मत डाकिकी कथा पचार न था किसी कथा तो व्यथित करी ना कारण आपण मन में अच्छी जे बाबा बा ये जो कथाटा ये गोटे कौन कहले ना गोटे सुंदर संसार सृष्टि जगतर मंगल गोटे सर्वोपरि गोटे मंगलमय समाज बा जगत एमानकर सृष्टि एमानकर भूमिका किंतु कार्य करूना यहाँ नही आज आप पचार या पछरे आज विभिन्न लोक मैंने विभिन्न चैनल विभिन्न कथा कही मु आज सामग्रिक भाव में बाबा राम रहीम की छाड़ू सामग्रिक भाव में आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण लोक मान कहीदेजी आ बतई देजी जे सबू जाणिकी लोक मैंने कहीं बाया होती प्रकृत में कथा कौन आपण मैंने जिते आज टीवी रे बजातु लोक मैंने कौन सतरे जानी पारुछंती माने जानी जानी कि किछि लोक जानी 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 कि एबडी खळ प्रकृतिर लोकंक पाखरे पहुंचुछंती कि मु कहिबी तार जेतले तार साइंटिफिक कारण जीव आपण माने भी आश्चर्य हेबे जे कथाटा को काहे के आगरु केही माने काहे की परामर्श दउना। प्रथम कथा ला ए माने बाबा नहंती से दृष्टि रे बाबा नहंती जदि मते कहा जाए आजिर भाषा को आजिर आधुनिक भाषा को जदि मु प्रयोग करी कहे एमान को कह हाइब्रिड बाबा अर्थात हाइब्रिड फलटा कौन हुए कहले बेसी दिन तिष्ठिबनी पचिज निसर्त श्रृंखला ही आध्यात्मिकता अर्थात माने शर्त नाही आमे श्रृंखलित भाव में रहिबा किंतु निसर्त भाव में निसर्त श्रृंखला को आध्यात्मिकता कहा जाए। तेणु जोठी निसर्त श्रृंखला अच्छी सेठी शांति रहिबा कथा निसर्त श्रृंखला शांति जोटी निसर्त श्रृंखला नाही सेठी शांति नहीं। तेणु निसर्त श्रृंखला को कौन कह जाए आध्यात्मिकता तार अर्थ आध्यात्मिकता जोठी अच्छी सेठी शांति रहिबो
आम देखला बेलू केतेक जगह शांति ना ताने मूलर से आध्यात्मिकता नाला जो मैंने ईश्वर आराधना कर मंदिर हो मठर हो जो मैंने कर कौन आध्यात्मिक जदि आम आमर ये त्रुटि हो आम सामग्रिक भाव में यही माने ही केवल कौन कहले आध्यात्मिकतार दायद बा एमाने आध्यात्मिकतार प्रतीक आम भूल कर ग्रहण कर आज्ञा भूल तेणु बाबा मानकर दायित्व परामर्शदाता ठारू जदि अधिक आगक गला सेठी विभ्राट हम ही हम आपण मानक गोटे परिष्कार भाषा कहूँ आध्यात्मिकता हूँ कौन कहले पानी जदि आहुरी सरल कहि एकदम सरल आध्यात्मिकता जो शब्द आध्यात्मिक भाव ये हूँ पानी अर्थ आउ नारी ये हूँ सोडियम यहाँ को आम शास्त्र कही सोडियम आपण एठी पानी रखंतु सोडियम आनिकी पकई दियंतु पकेला माने विस्फोट हम सांगे सांगे तो बम फुटिव तेणु आपण देखंतु ये जोठी विभ्राट सब होईछि हला आध्यात्मिकता सांगरे जोठी अर्थ आउ नारी मिसी जाइछि ये अप्राकृतिक विभव बा संपद मिसी जाइछि सेठी विस्फोरण हब ही हब विज्ञान तो सेया ही कहला जेतिके साधु सन्त एभली विवाद घर को आसी मु कहबा कथा सेमानक भितरे सेभली किछि साधु सन्तर जो अस्तित्व अच्छी ना नहीं अच्छी आमे देखीछु आज भी आमे भी देखीछु आमे भी भेटुछु से मानको आमे जेतेबेले उत्तरकाशी आडे जाउछु ऋषिकेश आडे जाइछु आज भी जो मझे मझे जाऊ आम जो सन्यासी बा साधु मानक देखीचु आज्ञा किसी ना सुंदर छोटिया कुटियाटे कर केतले गलु बसिक साथे कथा हलु जीवन किसी चरम गुप्त कथा रहस्य कथा परामर्श दातार भूमिका जड़े केमिति लिभेइब ये प्रकार कथा होती जीवन से पचारती मु भी जो 100-200 साधु सन्त को जो भेटी पाखे एमती आलिशान बंगलो ये सब कथा किसी ना मुझे देखी सी कौन पचारती बाबू केमिति कौन जीवनटा चलती कौन कौन करुच तांको आमे पचारू जे यही समस्या आम लोक मान केमिति कौन परामर्श दे पारिबा से माने केबे पचारि नांती जे गुरुजी आपण ए मासरे आपण पाखरे केते भक्त दान देइथिले केते करथिले केते घर द्वार कलेनी आज्ञा मु जो मान कथा को से माने केही केबे तांकर से आडको नजर ही नाही किंतु जेतेबेले आध्यात्मिकता सहित यही जिनस जो मिसी जाऊँच ये मूल उद्देश्य ठारू ये दूरे जाऊँच ये आपण मानक कही रखे जे साधारण लोक मैंने कहीं जानी पारुना हाँ जदि साधारण लोक मैंने जानी पारते ताले आज से बाबा सजेई कि केमिति जानिबे मु कहता बाबांकर जो चेहरा सेटा कहि से चेहरा तो बाबा पाखरे अछि सेटा बढ़िया कि कहि बाबा कहउछन्ती जा कथा भलो कथा कहउछन्ती बढ़िया कथा कहउछन्ती किनु मु सेठी जानिबे जे अंतत दि चारिटा किछि कथा अछि ताकु जदि साधारण लोक टिके बुझी जीवो अंतत 80% जिनिस कमी जीवो संपूर्ण कमी न पारे कमी जीवो आगे मु आपण मानु कहूची जे जो ये बाबा माने कोन करछन्ती ना प्रथमे मार्गदर्शक बा तांकर जो भूमिका आसिले साधारण लोक जानि पारुनी आमर विभिन्न विश्लेषण एवं निकटरे माने ये 2017 ये फाइंडिंग्स आसी आगु आम भावुलु ब्रेन गोटे निर्दिष्ट अंग बा निर्दिष्ट पार्ट ये जो बाबा आड़ को आकर्षित हो तार फंक्शन करमती है एबे बहुत रिसर्च पर आसला जे ब्रेन विभिन्न अच्छी थालामस हाइपोथालामस सेरेब्रम ये जो रही तार फंक्शन एमती हो जे कौन हो मिसफंक्शन सब जाणिक भी बेले बेले लोक मैंने से आड़ को आकर्षित हे एटा मु कहूँ न्यूरो साइंस दृष्टि न्यूरोलॉजिकल साइंस ये तो गला एटा गोटे साइकोलॉजिकल कथा भी हो लोक मैंने जाउछन्ते साइकोलॉजिकल कथा पर यार आउ गोटे कथा अच्छी लोक जानूची जे ता घरर झीटा मनकर कि जड़े स्त्री लोक कि घर पुरुष लोक कहते मुझे जाइली मुझे ठकामी पड़ी तथापि से घर लोकटा कहूँ ना तू भूल कहूँ एमती भी होमती कहीं हूँ ना आप धरी ने तार न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंसी से लोकर निश्चित फ्रांसर जन साइंटिस्ट माने बहुत रिसर्च कला पर काढ़ले जे इंडियन सबकंटिनेंट बा आमर एशियार जो लोक मैंने आम रोचे जीनगत दृष्टि आमे माने एई प्रकार भौतिक जिनिस बा ए प्रकार अलौकिक जिनिस आड़ को आमर दृष्टिटा बा आमर भावभंगीटा चिंताधाराटा धीरे धीरे माड़ी हो जाऊँगी ये सेमाने एटा हूँ आमर गोटे जीनगत मध्य इफेक्ट किंतु ता माने नुह जे आमे एटा को छाड़ीदवा बा या पाई किछि निराकरण नहीं आम एतिकी कारण कही कि आमे निजको दूरेई नवा बा ये आलोचनाटा को रखीदवा तार किछि माने नहीं किंतु सी ये आमर जीनगत बा साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर कि न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंसी जेतिकी परिमाण रे दायी ताठारो अधिक दायी
आमर सामाजिक विधि व्यवस्था जदि जड़े साधारण मनीष चारोटी जिनस मु साइंटिफिकली दृष्टिकोण कहूँ चारोटी जिनस उपर गुरुत्व दब 90% जीवन में से कौन से बाबा द्वारा ठकामी पड़ोनी। प्रथम कथा हूँ साधारण लोक मैंने मार्गदर्शक पाखक जातु एथरे किसी असुविधा ना किंतु मार्गदर्शक जे खाली बाबा हेबे ये कथा आगे मनरू पोछि दियन। अर्थात जड़े डाक्तर हो पारती जड़े शिक्षक हो पारती जड़े सामाजिक कर्मी हो पारन खाली बाबा माने मार्गदर्शक हेबे अन्य माने कि मार्गदर्शन दे परिबेनी एटा गोटे भूतटा आम मुंडरे आज्ञा रही जाइए। आमे कोन भाबिचंती कहले आमर जो आम भूलटा को आगे आमे स्वीकार करबा उचित। ए जो आध्यात्मिक चेतनार मार्ग तो डाक्तर देखि परिबेनी ना किंतु आज्ञा डाक्तर जोटा देखे सी देखी पारे कि से कौन कर डाक्तर कथाटा को से आगे कर दौरान कौन का मुंडरे जदि कौन बथ हो हाथ मारिदे भल हो देखला बेलू सी मरी जाटा तो डाक्तर काम। तेणु आमे कौन कले कहले आमे धरी नहीं बाबा माने होचंदी सर्वशक्तिमान सर्वत्र विद्यमान आमर जो धारणा सर्वशक्तिमान आ सर्वत्र एमाने विद्यमान एंकठारु बड़ कई ना एमाने होचंदी भगवानकर रूप आमे भाविचे ये हूँ प्रथम भूल ये हूँ आमर मानसिकतार भूल। तेणु जदि लोक बुझीज जे ना मुझे लोक मार्गदर्शन नेबी हाँ किंतु नेला पूर्व मो माने मो मन टिके विवेक तो टिके पचारिक नेबी ये हूँ प्रथम कथा जे कहीं भूल हुए जदि लोक यहाँ को बुझी नब तेणु क्या अंध भाव में ग्रहण कला पूर्वर टिके सही संभाली से चिंता करियो। द्वितीय कथा अच्छी कौन मु जहाँ को मार्ग जहाँ पाखु मार्गदर्शन नेबी मु आगे जानी दरकार से लोक मो ठारो जो बाबद में मार्गदर्शन मु चाहूँगी अधिक जानी आमे से कथा करूने पर ठारू शुणी नेली बुझे ना मु जाइली मो झील को लेकिन से एमती हाथटा एमती बुले देले मो झीलटा दौड़िला किंतु मु देखिनी अर्थात आमे वास्तवता ठारू दूरे जाइए। ठीक अच्छे या पर तो अधिक आलोचना करवा आम शुणुले श्रीयुक्त गगन गुरुजी ठारू मार्गदर्शन विषय एवं नवा एक छोट विरति। विरति पर आम कार्यक्रम शाणितोस्वर को आपण स्वागत। शाणितोस्वर में आम आलोचना करुले श्री गगन गुरुजी सहित आम जानवा श्री गगन गुरुजी पाखु जो बर्तमान परिप्रेक्षी तृतीय पॉइंट आम सारीदे चारिटा हो गले लोक बुझीजे काली जन साधारण लोक एत शीघ्र ठकबनी। यार 3 नंबर कथाटा अच्छी जोठी चमत्कारिता अच्छी से जगह को आपण मैंने धरी नियंतु सेठी आपणकर कौन समस्यार समाधान हेनी। अर्थात अन्य सरल भाषा कहले चमत्कारिता देखिए चमत्कारिता कौटी ना ये पृथ्वी आज्ञा कौटी ना एटा को आपण मानक मानवा पड़ो। आपड़ कहे ना मुझे देखी सेठी देखी मुझे पचारि मत तार बेसटा देखले जो व्यक्ति माने चमत्कारिता प्रदर्शन करी अन्य मानक आकर्षित करुछंती बा आपणक मनरे तांकर चमत्कारिता कथा शुणी कौतूहल सृष्टि होउची प्रथमे निजको सेठी दूर करंतु। उदाहरण कौन देवी आपन जो देखिए बेसी ज्वर हो हठात ज्वर छाड़ीगला आपड़ क्रोसिन खाईदे कि पारासीटामल खाईदे छाड़ीगला हठात टे थंडा पानी पीवा इच्छा हे किंतु डाक्तर कौन कर कह थंडा पानी पीना हेले निमोनिया हो। तेणु आमे सेठी निजको संवरण करवा आमर निज उपरे आमे बेकाबू आमर कौन होइछि कहले अप्राकृतिक उपाय माने राति पाइले किमिति गोटे 10 कोटी टंकार टेंडर हो जाता राति पाइले मोर सब समस्या शीघ्र शीघ्र समाधान है। तेणु मो भगवान जो बुद्धिटा को देइचंती मु रास्ता रे गला बेले जदि देखिकी बाट चली पारुची एक्सीडेंट हो जो भवरे मु गाड़ीटा को ब्रेक मारी पारुची एठी मु काहे बुद्धिटा को लगौनी काहे ना अप्राकृतिक चमत्कारिता 2 प्रकार गोटे प्राकृतिक चमत्कारिता आरटा हूँ अप्राकृतिक चमत्कारिता। प्राकृतिक चमत्कारिता हूँ नदी नाल वन पवन पहाड़ सूर्य तारा माने जहाँ को देखीदे माने विषाद मनटा सांगे सांगे पुलकित हो जाए ये प्राकृतिक। ये हूँ अप्राकृतिक कौन यार यार मूल किसी ना आदि ना कि अंत ना ये कौन कहले कोकुआ भाया किंतु भारत वर्ष में एभली बहु अलौकिक घटना घटुची घटुनी ताकू कौन कहले केवल कागज पत्र मुहरे घटा जाऊँगी आज्ञा वास्तव में किसी आज्ञा घटुनी। ये शेष सूत्रटा को आपण मानक आगे माने निश्चित भाव में प्रयोग करके देखंतु कौन परोक्ष बा प्रत्यक्ष भाव में आउ थरे कहूँ जहाँ को आपण मार्गदर्शक हिसाब से ग्रहण करने को चाहूँगी आगे आपण देखंतु सी परोक्ष बा प्रत्यक्ष भाव में बा डायरेक्ट बा इनडायरेक्ट भाव में आपण को कौन अर्थ रोजगार कम लगौंती कि जदि लगौंती आपन को हाथ जोड़ी मोटे आगे जाते एटा गोटे गुरुत्वपूर्ण पॉइंट माने जोटा अर्थ लोभ अच्छी ना नहीं ना मु सी आज्ञा केतेक लोक अच्छा कौन कहले एते आज्ञा बाबा बा बाबा को कौन कह जाए जानते सेटा हूँ मिराकल इंडस्ट्री आमर आपण नेट रे जुआड़े देखो विभिन्न ग्रंथ रे से होउछन्ती वर्तमान मिराकल इंडस्ट्री
ଯିଏ ଯେତେ ପ୍ରକାର ମିରାକେଲ ଦେଖେଇ ପାରିଲା ତା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା ସେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ। ଏଇଟା ତ ମିରାକେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଇଏ ମିରାକେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କିଏ ଶିକାର ହେବେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହେବେ ଯେଉଁମାନେ ଅତି ପାଠୁଆ। ହଁ ଏବେ ଏବେ ଆପଣ ଯେତେ ବିବାଦୀୟ ବାବା ଅଛନ୍ତି ସେ ବିବାଦୀୟ ପାଖକୁ ଏମିତି କଣ ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ କଣ ଯାଇନାହାନ୍ତି ବହୁ ଅସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇଏଏସ୍ କିଏ ଯାଇନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ପାଠୁଆ ଲୋକ ଇଏ କାହିଁକି କିନ୍ତୁ ମଝି ମଝିଆ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ହୁଅନ୍ତି ଆଇଦର ଅତି ନିରୀହ ନିପଟ ମସୁଲ ବା ମାନେ ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ଏମାନେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ପାଠୁଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ସୋ ପିସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଆପଣ ଗୋଟେ ନିଛକ ସତ କଥା କହିବି ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଶ୍ରମ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ତ 50 ଯାଇଛି ଗଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟରେ ବା ଇଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଯେ ମନେ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧରିକି ଜୁହାର ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଫଟୋଟା ଥିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଟେ ଜୁହାର ହେଉଛି ସେ ଫଟୋଟା ନଥିବ ମାନେ ଏଟାକୁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଜ୍ଞାପନ କରିଦିଆଗଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୋ ପିସ୍ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଇଏ ଅଲଜ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଲାଜ ଟିକେ ମାଡ଼ିବା କଥା ଯଦି ସରମ ଥାଏ ଯଦି ମଣିଷ ହେଇଥାନ୍ତି ମାନବିକତାର କଥା ଥାଏ ତାମାନେ ତମେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ତମେ ନିଜର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ପାଇଲ ତାମାନେ ଏଟାକୁ ସୋ ପିସ୍ କରିକି ଯଦି ବିଜ୍ଞାପିତ କରିକି ଅନ୍ୟକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା କଥା ତାମାନେ ତମର ନିଜତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏ ପ୍ରକାର କାରଖାନା ଅଛି ଯେଉଁ ମାନେ ଯା ଆଶ୍ରମରେ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି ହଁ କିଏ ପାଦ ଧରିକି ଜୁହାର ହେଉଛି କିଏ ବେକଟାକୁ ଇଏ କରିଦେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବଭଙ୍ଗୀର ଯେଉଁ ଅଛି ଦୟାକରି ଜାଣନ୍ତୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା କାରଖାନା ଇଏ କାରଖାନାରୁ ଏଭଳି ବିଜ୍ଞାପନର ହୋର୍ଡିଂ ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମରେ ଲାଗିଛି ବା ଯେଉଁ ମଠରେ ଲାଗିଛି ସେଠିକି ଯିବା ଉଚିତ ସେଠି ଆଜ୍ଞା ଯିବା ଉଚିତ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେଉଁ 4ଟି କଥା କହିଲେ ଏଇ 4ଟି କଥା ଯଦି ଜଗିଦେବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏଭଳି ଆଜ୍ଞା 90% ଆଜ୍ଞା ନା ଏଭଳି ଏଭଳି ପାପାଚାରୀ ବାବାଙ୍କର ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏଇ 4ଟି କଥା ଜଗା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଆମ ଦେଶରେ ଆମ ସମାଜରେ ହଁ କିନ୍ତୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଲୋକ ଜଗିବେ କିଛି ଲୋକ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ଜଗୁଛନ୍ତି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋତେ ବାବାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କିଛି ଆମ ଦେଶରେ କମ୍ ନୁହେଁ ନ କମିବାର କାରଣ ଥିବା ସେଇ କାରଣଟା କହିବି ତାପରେ ବି କମିବନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ତାର କଥା ହେଉଛି କାହିଁ କମିବନି ନା କରପସନ୍ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ବା ଅସଦ୍ ଉପାୟରେ ବା କରପସନରେ ଯେତେବେଳେ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ହେଇଯାଉଛି କାରଣ ତାର ତ ଗୋଟେ ସାଚୁରେସନ୍ ଲିମିଟ୍ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ତାପରେ ସେ ଆଗକୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି ହେଲା ବେଳକୁ ଏପଟରେ ପଇସାର ପାହାଡ଼ଟା ଯେତେ ବଢ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବୁଛି କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି କେଉଁ ଉପାୟରେ କରିଛି ଯେ କାଳେ କେଉଁଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ କି ଇଏ ହେଇବ କି ତେଣୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଭୂତ ଅଛି କ'ଣ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା କି ଯିବା କି ମନ୍ଦିର ଯିବା କି ଇଏ କରିବା ମନ୍ଦିର ଆଶ୍ରମ ଇଏଟାକୁ ଯିବା ହେଲା ବେଳକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ତ ପଥରର ମୂର୍ତ୍ତି ତ ସିଧାସଳଖ କହିପାରିବନି ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଇଏ ଜିଅନ୍ତା ମଣିଷ କ'ଣ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ମୁହଁ କରିକି ବସିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି ଏମିତି ସବୁ ଦେଖିଦେଉଛନ୍ତି ନା ଇଏ ବୋଧେ କଳିଯୁଗର ଅବତାର ହଉ ହଉ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିଜେ ହରେଇ ଦେଲେ ଏ ଅର୍ଥ ପାଇଁ ହରେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ତା ଦେହରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଠି କ'ଣ ହେଲା ବାବାଙ୍କର ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନେଗେଟିଭ୍ ଗୁଣ ବାଛ ବିଚାର ନ କରି ଚମତ୍କାରିତା କଥାଟାକୁ ବୁଝି ନେଲେ ତାପରେ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାବା କାରଖାନା ମାନଙ୍କରେ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ MBA ପିଲା ଫେଲ୍ ମାରିଯିବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଶର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଯେ ସୋସିଆଲ ପେଟ୍ରୋନେଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସାମାଜିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆଜି ଇଏ ଗଗନ ଗୁରୁଜୀ ପାଖରେ ମନେ କରନ୍ତୁ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି হ্যাঁ এই 10 লক্ষ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ତ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିଲେ ପକେଇକି ବସିଛନ୍ତି ସେଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ ବଢ଼ିଆ ବାଟ ଆଜ୍ଞା କିଛି ସାମାଜିକ ଏ କଥା ନାହିଁ ତେଣୁ ଇଏ ତ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଗଗନ ଗୁରୁଜୀକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଗଗନ ଗୁରୁଜୀ ପାଖକୁ ଯିବା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ବା ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ତା ପଛରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଥିଲେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗଗନ ଗୁରୁଜୀ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ଆମ ବାବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା जो बाबू जाऊँ बाबू शब्दटा लगे बाबू जाऊँ माने आमे तो छुआ आमे तो जीवु तांका पछरे तेणु बाबू को फॉलोअर समस्त बाबू फॉलोअर्स आसिले हो हो कोन हला ये कारखानाटा माने आउरी कोन कले बढिबार होला आउ राजनीतिक फायदा से मते कहन तो आश्रम मानक जो टंका दिया होची कोठी 35 लाख 40 लाख ये टंका कार तमे जे दू जेटा कोन पैतृक संपत्ति किंतु जेते बेले गुरुजी मु एति जानिबो चाहिबी किंतु जेते बेले ई प्रकार साम्राज्य आरंभ होउची छोटिया ऑर्गेनाइजेशन आरंभ होउची आपन को गाँ रे गळी रे कोठी गोटे आश्रम टी आरंभ होउची सेते बेले ताकू के अटकू नांदे सेते बेले ताकू के रोकू नांदे किंतु जेते बेले आश्रम रे एबळे किछि कलाकार बाहर को आसुचे सेते बेले हमर आईन कानून आसुची बा कोठी हिंसा कांड होउची कोठी दंगा होउची कोठी हिंसा कांड होउची किंतु ये ठीक न मोर एठी ये तो गला ये दीटा कारण माने मुख्य तो यार अन्य कारण अछि किंतु मुख्य होजे दीटा किंतु गोटे कथा मु आउट कथा जानिबो चाहिबी जे जो ए जो बाबा माने आसुछन्ती साधु सन्त माने आसुछन्ती एमिति लागुଛି जे ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସେମିତି କିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଭଳି ନାହିଁ କି ହଁ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ମାନେ ମୁଣ୍ଡକୁ 100% ଠିକ୍ କଥାଟା ଆସିବା ବର୍ତ୍ତମାନ
ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପାପାଚାର ଆସିନି। ମୁଁ ବୁଝିସାରିଲିଣି ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେହେତୁ ସମାଜରେ ରହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ମିଡ଼ିଆକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିସାରିଲିଣି। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାବାମାନେ କିଛି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥାନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି, ଇଏ ମୁଁ ଏଥିରେ ଏକମତ। କିଛି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଟଙ୍କା ପଇସା ନା ମାନେ ନାରୀ ଭକ୍ତ ପୁରୁଷ ଭକ୍ତ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଏକାଠି ହେଇଯାଆନ୍ତି, କ'ଣ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯେ ଏ ଶକ୍ତି କି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ନାରୀ ଶକ୍ତି ପୁରୁଷ ଶକ୍ତି ବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଏପଟରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନାର ପାଇଁ ଶକ୍ତି, ଏ ଶକ୍ତିର କ'ଣ ହୁଏ ଏମାନେ ଅପବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ବା ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ এইটি ଆଉ ଗୋଟେ କହିବି, ଇଂଲିଶର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଧାଡ଼ି, ଇଏ ଭାରତବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନୀଷୀ ଲେଖିଦେଇଥିଲେ, ବାବାଜ ଆର୍ ଦ ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ଫେଲୁଅର ସିଷ୍ଟମ। ମୁଁ ସେଇ କଥା ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଭଲ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଚେତନା ନେଇକି, ମୁଁ କହିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଗଗନ ଗୁରୁଜୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା କଥା ସମୟ କ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଏଭଳି କିଛି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ଚେତନା କାହିଁକି ଆସୁଛି, ବା ଏଇ ଯେଉଁ ବାବାମାନେ ତଥାକଥିତ ବାବାମାନେ ସେମାନେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ କହିବା କଥା କ'ଣ ରହିଛି ସାଇନ୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ? ହଁ, ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛନ୍ତି? ସେମାନେ ସେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ସେବା କରୁଥିଲେ, କରୁ କରୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍, ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ହେଉଛି ଜୀବନର ଚରମ ସତ୍ୟ। ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନ ମିଳିଛି ସେ କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ ତ ମାନେ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନା, ନିଜେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ମୋ ପାଖରେ, ସେମାନେ ଧରିନେଲେ ତାଙ୍କର ନାରୀ ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ପୁରୁଷ ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ନେତା ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ଟଙ୍କା ସୁନା ରୂପା ପଇସା ଜାଗା କୋଠାବାଡ଼ି ଇଏ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଶକ୍ତି ଆଡ଼କୁ କ'ଣ କଲେ ଭାବି ନେଲେ ଯେ ମୋର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ এই জিনিস গুড়াক দরকার। সেভাবে জনে বাবা মানে জনে ভালো বাবা হওয়া পাই, মানে জনে ভালো নিরলা সাধু হওয়া পাই কোন আবশ্যক রয়েছে, মানে নিরলা সাধু উপরে আপনার প্রশ্ন আছে লগাই পারিবেনি কি সংসারের অছন্তি? মু বা কହୁଛି ମୁଁ ତ 2-400 ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଯାହାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ ମାନେ ମାନେ ଆଣ୍ଠେଇକି ପ୍ରଣାମ ହେବାକୁ ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କିଛି ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତିନି। ମୁଁ ଯେଉଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ କଥା ଜାଣିଛି ବା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ସେ ଯେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଭାବିବେ ଯେ କେମିତି, କିଛି ନାହିଁ, ଥାଳିଏ ଖଣ୍ଡେ ଆରାମ, ଥାଳି ଖଣ୍ଡେ କଂସା ଖଣ୍ଡେ ଇଏ ଖଣ୍ଡେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ଟେ ଜଳୁଥିବ, ଆରାମରେ ଶୁଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କଥା ହେଲା ବେଳେ କ'ଣ କରିବେ କହିଲେ, ମାନେ ଏତେ ସ୍ନେହରେ ଆମମାନଙ୍କ ବୟସରେ, ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ଯଦି କଥା ହେଉଥିବ ଏମିତି ହାତଟାକୁ ବାବା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛ ନା ରେ, ବାସ୍, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ମାନେ ମାନେ କେତେ ପଇସା ଅଛି, କ'ଣ କରିଛି, କେତେ ଘର କଲ, ପୁଅ ଝିଅ ବାହା ହେଲାଣି କି ନାହିଁ, ମାନେ ସେ କିଛି ପଚାରନ୍ତିନି। ସେମାନେ ନିରୋଳା ରହି ସାଧନ କରି ନିଜର ଇଏ ପାଇଁ ଯାହା ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଗଲା ପରେ ସେ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୁଏନି। ସିଏ କ'ଣ ହୁଏ ନା କେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପକୁ ସେଟା ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ କଦାପି ପାଗଳ ନୁହଁ। ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତମାନେ, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୱାନମାନେ, ତଥାକଥିତ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଯେ ପଣ୍ଡିତ ଉପାଧି ଧରି ଆପଣମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଟିଭି ଆଲୋଚନାରେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଛନ୍ତି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସଂସାର ବୋଝ ସହିପାରିଲେନି, ସେ ପାଗଳ ଭଳି ବୁଲୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଖଡ଼ା ସିଝେ ନାହିଁ, ଏ କଥାରୁ ଆପଣମାନେ ବିରତ ରହନ୍ତୁ। କାରଣ ମୂଳ ଲୋକକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ତରର। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସଂସାରିକ ଭିତରେ ରହୁଛେ, ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ଜଣେ ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେବା ପାଇଁ, ବାବା କଥା ତ କହିପାରିବିନି, ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେବା ପାଇଁ ବେଶୀ ନାହିଁ, ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ 100ଟା ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ 2ଟା ନିୟମ ଯଦି ଜଣେ ମାନିଯିବ ଜୀବନ ସାରା, ଆଜ୍ଞା ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ 100%, ସେ ମଣିଷ କଦାପି ବିବାଦରେ ପଶିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବା କଥା ଆଜିକା ଦିନରେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ନିୟମ କାନୁନ ରହିଛି, ସେ ନିୟମ କାନୁନରେ ଏଭଳି କିଛି ନିୟମ କାନୁନ ହେବା ଦରକାର ଉଚିତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ବାବୁମାନଙ୍କୁ, ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ? ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବା ଦେଶର ଆଇନ କାନୁନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଆଶ୍ରମ କରୁ ଇଏ କରୁ, ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗେ ଜଣାନ୍ତୁ। ସରକାରକୁ କାହିଁକି ନ ଜଣାଇବେ? ଯଦି ଘର କଲାବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ବିଡ଼ିଏ ପାଖରୁ ପରମିଶନ୍, ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଫାଇନ୍ ଲଗେଇକି ବୁଲଡୋଜର ଲଗେଇକି ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି, ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ନ ଜଣାଇବେ? ଆପଣ କାହିଁକି ଘର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କମର୍ସିଆଲ କି ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ, ଆପଣ ତ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ କାହିଁକି ନ କରିବେ? ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଡିଫାଇନ୍ କରି ନେଉ, ଆମର ଆଇନ କାନୁନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗେ ଡିଫାଇନ୍ କରି ନେଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ'ଣ, ଇଏ କି ପ୍ରକାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ବିଭ୍ରାଟ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିୟମ କାନୁନରେ ମାନେ କ'ଣ ନା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତର ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରୁ। ଏବେ କ'ଣ ହେଲା, ଏବେ ରାମ ରହିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମର୍ଥକମାନେ ସେମାନେ କାହିଁକି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସିଲେ, ସେମାନେ କାହିଁକି ଦଙ୍ଗା ହଙ୍ଗାମା କଲେ,
କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଗୁରୁ ଠିକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏ ସଂସାରର ତିନିଟା ଜିନିଷ ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି ତିନିଟା ଅର୍ଗଳି ତିନିଟା ଗଳି ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। କ'ଣ ହୁଏ ବିଶ୍ୱାସଟା ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯାଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯାଏ ଏଇ ପ୍ରକାର ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଭକ୍ତମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ପୋଡ଼ାଜଳା ମଣିଷ ମାରନ୍ତି ବୁଝିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଅବିଶ୍ୱାସଟା ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରହିବ କ'ଣ ହେବ ସେଠି ମଣିଷ ପରଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବ। ତେଣୁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଅନୁରୋଧ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। କର୍ମର ଯେଉଁ ଥିଓରି ଆମର ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ଯେଉଁ ଆଦି ସଂସ୍କୃତିରେ କର୍ମ କେବେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୁଏନି। ମୁଁ ମଣିଷ ମାରିଛି ମଣିଷ ମାରିଛି ମାନେ 302 ଦଫାରେ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସୋସିଆଲ କାମ କିଛି କରିଛି ମାନେ ତା ବାବଦରେ ମୋତେ ରିୱାର୍ଡ଼ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ କାମ କରିଛି ମାନେ ସେଟା ଯାଇକି ମଣିଷ ମୋଡ଼ରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେବ ତାମାନେ ମୁଁ ସୋସିଆଲ କର୍ମ କରିବି କ'ଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଚାଲିବି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ। ତେଣୁ ଏକୁ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଯଦି ନ କରିବେ ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ ଏ ସଂସାର ଏମିତି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ। ଏ ମିରାକଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଖୋଲି ଖୋଲି ଚାଲିବ। ଆଉ ଏହାର ଅନ୍ତ କେବେ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଜି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାରିଲା ବେଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଏ ଦେଶକୁ କେବଳ ଭଗବାନ ଭରସା କୌଣସି ମଣିଷ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଲାଗୁନି ଯେ କୌଣସି ମଣିଷ ସାହା ହେବ। ବୋଧ ହୁଏ ଯଦି ହେବେ କେବଳ ଉପରବାଲା କି ଭଗବାନ କେବଳ ଭରସା ଏ ଦେଶକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଗନ ଗୁରୁଜୀ। ଆମେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଯେଉଁ ବାବାମାନେ ତଥାକଥିତ ବାବାମାନେ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ଜଣେ ଗେରୁଆ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ବା କେବଳ ଦାଢ଼ି ରଖିଦେଲେ ବା ଚନ୍ଦନ ଟିକା ଲଗାଇଦେଲେ ସିଏ ଜଣେ ବାବା ହୋଇପାରିବ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଜଣେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ପରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏକଥା ଯାହା କହୁଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଗଗନ ଗୁରୁଜୀ। ଶାଣିତ ସ୍ୱରର ଆଜିର ଦେହକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।